हेलो तो मैं चली आनु फिर एखान ब्लग फिर शुरू करूँ एखन बजे सन्ध्या मोटामुटी 7:30 राते आज का रुटी और दूध खावा हबी और ये मोर छोट बेटी ने आइना की करछि बेटी एदे मारिना रुटी बेलेছে बेटी टाटा कर दे तो दे भालो कर दे एरम कर दे तो एरम को लाइक करो एरम कर लाइक करो কিরকম না চুলা আমার এনে জ্বলেছে এটা দেখা দিত এই যে चूल्हा चालू हो गई दूध जाल देवा दूध चूल्हा रुटी से मजा खेते रुटी बेलानी देख कुटी उन्नी के आज देखे सानिया कुछ बेटी कुछ रुटी शेखाची रुटी बानाची तखने का रुटीटा হয়েছে रुटी शेखा হয়েছে बेटी হয়েছে কি করছিস रुटी বানাচ্ছি বানা बेलक 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 ये सुंदर रोटी बेले जी बेटी बेलक 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 रोटी बेलक बेलक বাড়িটা এনে ভালো করে দেখি নাও আন্ধার থেকে কি দেখবে না সাইকেলটা এই সাইকেল নিয়ে গ্রামে যাও ওদের কি করল আন্ধার দেখাবো না ও বাবা रुटी चोड़ा रुटी जो खावार टेस्ट तावार সেই मजा ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দিবেন বাস সাবস্ক্রাইব কেউ করবে যায় না ভিডিও দেখি চলে যায় সাবস্ক্রাইব করতে কি পয়সা লাগে লাইক করতে কি পয়সা লাগে বাস এটা খালি ক্লিক করবে বাস কাহিনী খতম এটা আর মানুষ করবে যায় না এত আলসিয়া পড়ে গেছে মানুষ এই চলে গেল তাওয়াত রুটি সুন্দর রুটি হয়ে গেল ঠান্ডা কথা ঘরে তো খাওয়া হবে রুটি খাবো नहीं आई है कुछ बेटी उड़ी बना जी बना 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 तो उड़ी बना तो पसंद कर बना के दे छेकी मत होने ना छेकी बादी मोबेल এই রুটি বানা হয়ে গেল সিধা খাওয়া দাওয়ার সময় ফের কন্টিনিউ করবেন ভিডিওটা বাস আনিশা মজা বেটি মজা 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 করছে খা
খাওয়া যে মগো দে কা রুটি না এটা রুটি দাও মজা বেটি মজা মজা করছে খা মজা করছে না চিনি আছে দে ঢাল চিনি না হলে হয় ভিডিওটা করার জন্য শেষ ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো লাইক করে দেবো এটা সাবস্ক্রাইব করে দেবো বাস